हाय हेलो जय जगन्नाथ। आशा कर समस्ते भले थे, समस्ते खुशी रे थे। जगन्नाथ ये प्रार्थना कर समस्ते भले रुहत। ओलो हाँ ना यहाँ दिया हेनी, यहाँ मामा को दिया हम सब बाहर चु आम बाहर चु भाई आज रिसेप्शन अच्छी। चलो देखा कौन हो कौन ना समझ साइलुन से जई चाबी आना दी घर ये कोठार हाँ सब रेडी। मो गुगु भी रेडी टे हाई कहीदेल मो गुगु देख पड़ो 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 चलतु आम भी सब रेडी। आम मो भी रेडी। मो देखा ना मो कड़े गला कड़े गला छोटिया जेबीटा से घर मटी मु देखी दियो मो आमर पिन मारे कष्ट हो नहीं चला तुम चला तुम रिकॉर्डिंग फोटो रहने उठी से कहूँ ना भल कम आमको साहय लोक लास्ट लास्ट पूरा लास्ट ये बाग भोजी आसी मोबाइल दो ये केते लोक ये सब बिजी रही ये गाड़ी तू किछ कहना से हसु जेन जमे फोटो उठुनी तू कह ये कर सारे तापर कह फोटो उठे दो नथी आइ जेम की कहू पूरा देखले लका पुरे दे ओ बागर उठा कि जो पळे जा को पहिला पर तो कुछ पड़ा काम पहिला रे कहला पळा दे गेली खाइरा दे जे से आ नहीं तो आ मु साइड आई मु तो उठा कर मु उठा कर तू उठा हां पुणी हसिला भाई तम निज हां निज हिसाब रे
ମୁଁ ଦେଖିବା କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା କାଟିଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ କାଲି ପରଦିନ ଉଠେଇଲେ ଭାଇ ତରତର କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ତରତର କଣ ପାଇଁ ନାଚ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବା ତମର ଭଲ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ପଦ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନା ତମ ନାଚ କରୁଛ ନାଚ କରିବା କଥା ଭାଉଜ ନାଚ କରିବା କଥା ତମେ ନାଚ କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ଦିଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇଛି ବେଶୀ 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 ଉପରୁ ଗଲେ ଭାଇ ଆମର କମେଡି କଲେ ଆଉ ମୁଁ ପେଟେ ଗଡ଼େଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଖୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ କଲ ସେ ଚେୟାର ସହ ଟୋଟାଲ ନେଇ ଆସ ଉଠେଇ ଇଏ କରିଦେଉଛି ତୁ କାଟିବୁ ଆଦରୁ ବୁଝିଲୁ ଇଆଡ଼ୁ ନେବେ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରଖ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଦେବେ ବାଧ୍ୟରେ ଦେବେ ଆଉ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦିଦି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ପଳେଇ ତରତର ଅଲଗା ପୋଜ ଦେଖା ଶୁଣ ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ ବସିବ ହେଲା ଏଇଠି ବସିବେ ସିଏ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ ସେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ପଛରେ ସମୟ ଅଲଗା ଲୋକ ଏରେ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ କାହିଁ ଧରିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କୋଉଠି ରହିଲୁ ଶୁଣ ଏଇଠିକି ଆଉ ଡେମୋ କରିଦେବି କେତେଟା କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଉପରକା ମୁଁ ମୋଟାଟା ବସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫଟୋ